Hi guys, for today's video, namin dito sa Barangay Gaas, going to Marigondon, Lapu-Lapu, Cebu. Kauban ako ang Tres Buakak and Company. Okay guys, namin dito sa Gaas, stop over. Naniyod to. Ato may Marigondon, Lapu-Lapu, Cebu. Kauban ako ang Tres Buakak. Okay. Try. Balik kong sir, palo, o lamparo niya sa uban, basta di mo sir. Idol tutong tugsok day. Okay. Maing adlaw niyo guys. Sa maron, adlaw ron. Adlaw girong ihayag man. Abi na kong gabi, kay nag-antiparam ko ka. Okay, napayusa dire. Ito pang taon. Alright. Tatay Earning. Hi. Nami di rin sa kuan, Gaos. Yes. Gaos Naon. Bilimbing. Tatay Pisot. Maniho. Hindi chismosa ba no? Gabi ha. Ang Video na. Video eh. Ay, video yun lagi. Gabi ha eh. Tara si Idol Alimuk ko yun. Tanaw siya yung kayitaan. Dol, gusto itong yuta na Dol? Kompleto ba? Kompleto ra. Huwag makuha sagbot. Idol Ali dahil sa Tres Buakak. Pwede mo tituluan na yuta na ko dito pita guys. Nga naman yung kukura. Gabi ha dahil. Ada atong kauban, DJ Charles po dahil yung Radio 1 Cebu. Kompleto may, nami ko ano to, nami kumbatihon dito. Tukara na mo kiss-kiss to. Manong may pagwapuhay guys. Happy birthday day ni bro Mark. Ha? Idol Mark. Mark Bernardo. Mark Bernardo. Nagpwede rin adlaw, labi na yun sa mga bro idol ya. Mungis-ngis. Kapalo mo siya kung katangan mo ito. Di kanding. Mapagkaang gikan sa kabulan. Agaray, nanasan? Ano na day? Nanasan? Adi lang ta magsaba, basta kay maon to. Okay guys, that's all for now. Kita kaglambay nga pareha, Rigitsora. Mauna. Okay guys, that's for all. That's all for now. Dahil kita kita to pohon. Bye-bye. May hapon. Manong na kaon ba? Asa kan tagiyan ni ka? Taga-asa ka ba? Taga Basilan man ba niya? Pasugat ka, pasugat ka na. Pasugat. Daday, happy birthday dol. Happy birthday dol. Happy birthday. 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 Nagilis na gilas. Nagilis na gilas. Nagilis na gilas. Idol Mark, nagilis na gilas. Hey! We wanna wish you a happy birthday. We wanna wish you a happy birthday. We wanna wish you a happy birthday from the puso of our heart. Nagilis na gilas. Nagilis na gilas. Si Idol Mark, nagilis na gilas. Hey! I wanna wish you a happy birthday. We wanna wish you a happy birthday. We wanna wish you a happy birthday from the puso of our heart. Okay, thank you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Idol Mark, happy birthday. Thank you. Hey, fresh. Oh, Yes, happy birthday. Ano kayo wish? 79. Ang wish siya may bawal pa siya. Tagin mo, may ikaw ng bisita. After corona yan. Buwan ka din ay.